आमी सगळे जमल्यात 11 KVचो जो अंडरग्राउंड केबलिंग आसा तेचे उद्घाटन सुवाळ्याक आनी फाउंडेशन स्टोन जो आसा तो आमचे ऑपोजिशन लिडर तशेंच कुंकळ्ळेचे मानेस्त आमदार जेंचे हस्तुके आतांच नाल्ल फोडून जे फाउंडेशन स्टोन जे आसा ते घातलेले आसा आनी काम जे आसा ते रोखडेच सुरवात जी आसा ती आयच्या दिसाच्यान जातली तेन्ना आज आमचे मदीं उपस्थित एज अ चीफ गेस्ट आमचे लाडके कुंकळ्ळेचे मानेस्त आमदार आनी सांगान की एक युथाक जर एक प्रोत्साहन करपाची जर गजाल जायत जाल्यार सर जेन्ना उलयता पळय तेन्ना एक एक्टिवनेस युथा भितर येता सर आनीक खूब बरें दिसता की खुबशीं कामां जेन्ना ऑपोजिशन लिडर जेन्ना म्हणटा आनी कामां जी आसात ती सुरळीत जातना आमकां पळोवपाक मेळटा तेन्ना ऑपोजिशन लिडर म्हणलें की खंय तरी ती कामां आडकोन उरतात काय कितें अशें बीन कितें तरी चल्लेलें आसता पूण सराच्या हातीन खुबशीं कामां जी आसात ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी कुंकळ्ळे वाठाराक दर्या आज फाउंडेशन स्टोन जो आसा तोय बीन घालप जाता तर पयले सुवातेर आमी स्वागत करुया मोठ्यान ताळी ज्यो आसात त्यो सरा खातीर मारुया ते फुलाचो परमळ जो आसा तो सराक आमी भेटुया आनी आयच्या दिसाक स्वागत जे आसा ते सराचें आमी करुया त्याच बरोबर आमच्या ह्या आयच्या फंक्शनाक उपस्थित आसात आमचे सरपंच ह्या गांवचे मिस्टर आग्नेल कोस्ता तांकांय बीन आमी फुलाचो परमळ दिवन आयच्या दिसाक स्वागत करुया बाकीचे सगळे पंच जे आसात तांकांय बीन आमी फुलाचो परमळ दिवन स्वागत करुया ताळी ज्यो आसात त्यो चालूच उरूनी कित्याक एक मोठो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा सुरवात जाता त्याच बरोबर एई आमचे मदीं आसा पिटर फेर्नांडीस जेई अन्वय देसाय आनी जेई ओमकार बाब्बस तांकांय बीन आमी फुलाचो परमळ दिवन स्वागत आयच्या दिसाक करुया खूब बरें दिसता एक अशें म्हणून की एक खूब तेंपाचो पेंडींग इश्यू जो आसा म्हाका खबर आसा की जेन्ना म्हाका कळ्ळें की लायटीचो त्रास जो आसा पळय जांकां लायट नासता तांकांच कळटा अशें आमी म्हणटात आनी तो त्रास इतले वर्सां भोगलो पूण ह्या फंक्शनाच्यान फाउंडेशन स्टोन घालतकीर मुखार जेन्ना पावस येतलो जावं लायटीचो प्रॉब्लेम जावपाचो आसतलो तो सगळो सुरळीत जातलो म्हणजे लायट जी परत परत वयताली ती वचची ना तुमकां जेन्ना हें काम जातकीर तुमकां फुडले फावट जेन्ना पावसाची हें येतलें तेन्ना कळटलें की लायट जी आसा ती मिस जावची ना म्हाका खबर आसा लायट ना जाल्यार कितले प्रॉब्लेम जाता आनी हें सगळें जें जावपाचें कारण म्हणजे आमचे सर आज हांगा उपस्थित आसात आनी म्हाका खबर आसा की सरान चिफाक मेळोन जावं मिनिस्टराक मेळोन हो प्रोजेक्ट जो आसा तो बेगींतल्या बेगीत हाडपाचें काम जें आसा तें आज तुमच्या सगळ्या खातीर हें केल्लें आसा तर मोठ्यान ताळी आमी परत एकदां सरा खातीर मारया आनी ह्या प्रोजेक्टा विशयी जे बारकायेन पळयलां तें म्हणजे सरपंचान आनी सरपंचाक रिक्वेस्ट करतलो की 2 उतरां आयच्या ह्या फंक्शना निमित्यान जावची आमी सगळे पंचायत मेंबरांक घेवन बाबी युरिया आलेमांव कडेन आमी रिक्वेस्ट केलो ताणें आमची मागणी आयकली आनी ताबडतोब आमची हाय टेन्शन 11 KVची ही फायल ताणें मुखार व्हरोन आयज पास करून आयज आमच्या लोकांक ही सुविधा मेळ्ळी आसा आनी हांव जी एकूच न्ही जेन्ना आमचे आतां लायट गेली जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातलो सो आमी जाय तुका थिंगा लायट ना जायत जाण आमकां फोन मारतले आतां रायचे आमी हें केलें कनेक्शन हाडलें आहा आनी सांजे ते आर्यालिसान कनेक्शन हाडलें आहा सो आमकां लायटीचे हेज्या मुखार लायट गेल्यार चड वगत रावपाक हे प्रॉब्लेम आमचो सुटावो केल्लो आहा बाबा युरिया आलेमान आमचो ऑपोजिशन लिडरान हांव ताका सगळ्यांच्या नांवान ताका काळजांतल्यान पयलें सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा तशीच आमची जायतीं कामां WRD जावं आतां हें काम काबार जालां म्हणटकूच आमचे रोडाचे जे रोड आहा आमचे ते आमी आतां हॉटमिक्स करपाचे आहा ते आमी दवरले आहा कित्याक हें काम जालें म्हणटकूच मागीर रोखडे हॉटमिक्स सुरू करतले तशें WRDचेर आमची जायतीं कामां ताणें आमकां सांगलीं आहा तेजे नदरे मुखार आमच्या पंचांनी जावं वॉर्ड वायज आमी गेल्लीं आहा ती सगळीं शेतकार कमिटीचे सगळीं ती सगळीं तेणें आमची फायल पास केल्ली आहा ती आतां सगळीं कामां स्टार्ट जातली तशेंच आमच्या ग्रावंडाचें फायल आमचो टेंडर जाल्लो आहा ते ग्रावंडाचें काम बेगीन काम करतले आनी हें सांगून सगळें आमचे जेई आहा ओमकार अमय आनी तांकांय सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे फायलीक लागून तेय बरें वावुरले आनी हे सगळे आमच्या मेंबरांच्या नांवान आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान बाबा युरिया आलेमान चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचो प्रवास सुटावो केलो ल्हानान धरून व्हडल्याक मुखार घेवन आज उदरगत जी आसा कुंकळ्ळे गांवाक आमकां पळोवपाक मेळटा रोडाचेच न्ही हॉट मिक्सिंग जावं
हांव सराची पेजूय बीन केन्ना पळयतां की हॉट मिक्सिंग जावं आनी कसलीय कामां जावं जाल्यार कुंकळे गांवाक ती जातना आमकां दिश्टी पडटा आनी हो सामको प्रत्यक्ष आमकां पळोवपाक मेळटा. आयचो फावंडेशन स्टोन जो 11 केवीचो प्रोजेक्ट जो आसा तो आज ह्या गांवाक आमकां पळोवपाक मेळटा. चड वेळ घेनासतना एक 7 कोटीचो प्रोजेक्ट जेन्ना ह्या गांवाक सुरवात जाता तेन्ना खुबशी सुरवात करता आसतना सराकय बीन सगळ्याक मेळोन तो हाडपाक पडलो आनी तुमचे सगळ्यांक बरें जावपा खातीर म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती केन्नाच तुमकां डिस्टर्बन्स जायनासतना मुखार तुमचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती सगळ्यांक सारकी मेळची अशे नदरेक धरून हे जे कार्य आसा ते सरान केल्ले आसा. तर चड वेळ घेनासतना 2 उतरां जी आसात ती आमचे कुंकळेचे मानेस्तार ऑपोजिशन लीडर श्री युरी आलेमाचे वतीन. सर, आमचे गांवचे सरपंच बाब आग्नेल, बाब देश, दुसरे आमचे सगळे पंच हांगा आशिल्ले, आमचे ई बाब पिटर, म्हजो इश्ट बाब ओमकार, दुसरे जी बाब जोकी आनी एक होगाळ भावंदो बोळिंदो आपुरबायच्या भुरग्यांदो. खरेंच खुशालकाय भोगता कित्याक याद म्हाका जाता जेन्ना ह्या जाग्यार आमी कांय म्हयने आदीं मेळ्ळे आनी आमी तुका एक उतर दिलेलें की हें अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचो प्रयत्न आमी मुखार घातलेलो आहा म्हणून. आनी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा आज आख्खे कुंकळच्या मतदारसंघात आमी हे अनइंटरप्टेड जे बेसीक नेसेसिटी आहाय, उदो, रस्ते आनी लायट, ही बेसीक नेसेसिटी आख्खे मतदारसंघान प्रॉब्लेम जाताले. तर आमी ताबडतोब आमचे जे पावर मिनिस्टर आहाय, दुसरो चीफ बाब स्टिफना हांणी हे सगळे प्रोजेक्ट मुखार घातले. आयच्या दिसाक पारोडाच्या गांवांत तुमगेले शेजारी सोयरे आसतले, थिंगा प्रत्येक दिसाक 2-2, 3-3 पुसा लायट वयताली. बट आफ्टर द अंडरग्रावंड केबलिंग जे तो प्रोजेक्ट जेन्ना चार्ज जालो अबाउट 4-5 मंथ्स अगो, म्हयन्या एक पुसा पासून लायट थिंगा वचना. सद्या इतली एडवांटेज जाता. आनी खास करून जेन्ना तुमचे गांवचे सरपंच सदांच गांवांत बरें करपाक तो मुखार सरता आनी लोकांक जायते एक्सपेक्टेशन आहाय, मुकोडे एक्सपेक्टेशन आहाय, सरपंचा कडेन आहाय, पंचा कडेन आहाय. आमी जे प्रोजेक्ट जावं WRDंतल्यान ऑलमोस्ट 17 सुमार प्रोजेक्ट घातलेले आहाय. आमी हो ग्राउंड ऑलरेडी 3 पुसाचो टेंडर जाला. म्हाका खात्री आहा आनी एक 7 दिसांनी जेन्ना उक्तो जातलो तो आनी एक ऑलमोस्ट एक 15-20 दिसांनी हेजे इनॉग्रेशन जातलें. ऑलमोस्ट 2.5 क्रोजाचो हो ग्राउंड टेंडर जालो आहा. हिंगा एक सोबीत सुंदर स्टँड, बरें लोकांक बसपाक आनी प्लेयरांक चेंजिंग रूम, दुसरो हो ग्राउंड वाडोवपाकूय जो 100 मिटरची सायडी बाउंड्री आहा तेय वाडोवपाक सुंदर हो ग्राउंड म्हाका दिसता मुगेले टेन्युरांत कंप्लीट जातले. तेजे भायर बाब आग्नेलाचे जे एक बरो एक ह्याच जाग्यार एक बरो कॉम्प्लेक्स येता, ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची तेजी फॉर्मेलिटी जाता. आज लोकां कडेन हांव मागता कित्याक त्रास जातले जेन्ना हे रिइन्स्टेटमेंट जाता त्या वेळार रस्त्याचे त्रास जातले. कुंकोडच्या भागांत ऑलमोस्ट 65 क्रोजाचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला आनीक रिइन्स्टेटमेंट जावन आज हॉटमिक्सूय रस्ते जाता. थिंगाय एक म्हाका दिसता एक नेक्स्ट 2 मंथ्स ही लायन आमी चार्ज करतले. सो दिस इज अ मेजर रिलीफ विथ रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रिसिटी. चांदोरचे आनी गिरदोलचे ऑलरेडी 33 क्रोराचो टेंडर जालो आहा. सो हे हांव तुमकां कित्याक सांगता की ऑलमोस्ट ऑपोजिशनान आमगेले जो होस्ट आहा ताणें सांगिल्लें झगडोन घेवन काम करपा ते ऑपोजिशना रावन पासून जाताय. आज ऑलमोस्ट 140 to 150 crores works have been done in Kunkolim constituency with regards to the power infrastructure. आणि याच म्हाका दिसता टेंडरान जो जे 10 ट्रान्सफॉर्मर आहे, 10 ट्रान्सफॉर्मर जे 100 kV कॅपॅसिटी आसली ती रिवॅम्प करून 200 kV वाडयल्या. तेच भायर 2 जाग्यार सोल्ला आणि दुसऱ्या जाग्यार मोळा ह्या दोन्ही कडेन न्यू ट्रान्सफॉर्मर बसयतले. सो प्रॅक्टिकली नेक्स्ट 20-25-30 वर्सां पासून लायटीचो प्रॉब्लेम हिंगा आसपाना. कित्याक हिंगा ओवरलोड जातालो, जायत घरां येयले आनी ओवरलोड जावन फ्यूज पडटालो, जायत हे जाताले, त्रास जाताले लोकांक. सो म्हाका दिसता हेजेर नेक्स्ट 30 years लोकांक लायटीचो म्हाका दिसता प्रॉब्लेम जावपाना. तेजे भायर जे रिइन्स्टेटमेंट करपाक जाय रस्ते, कित्याक हांव जेन्ना येतालो ते
चोयल्यार जायत कडेन रिइन्स्टेटमेंट ही सुरवात करपाक ही फायल आमी प्रोसेस केलेली आहा ताबडतोब ती जातली पूण हांव लोकां कडेन मागता कित्याक त्रास जातले कुंकळच्या भागान 2-3 कडेन एक्सिडंटूय जाले पूण तुमी जेन्ना बायक चलयताय गाडी चलयता सो तुमी म्हाका दिसता जिवाची खात्री घेवपाक जाय यू हॅव टू ड्रायव्ह स्लोली विथ रिगार्ड्स टू आमगेले जे आमी WRDन एक मेजर प्रोजेक्ट गेलोलो आमगे पुसा कडेन ही आख्खे ब्युटिफाय करपाक इट इज ऑलमोस्ट रीच द फायनल स्टेज आनी थिंगा डिसिल्टिंगूय करपाक हे डिसिल्टिंगाचें काम आनीक आख्खे ते ब्युटिफाय करपाक म्हाका दिसता ऑलमोस्ट हे टेंडर हे दिसान येतले एक हांव लोकां कडेन मागता आनी खास करून आमच्या कुंकळकारां कडेन कित्याक आज ऑपोजिशनार रावन म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या आदारान गोंयचे प्रश्न मांडपाक जे तुम्ही आमकां एक आशिर्वाद दिलो खास करून पयच्या दिसाकूय तुम्ही एक हिस्ट्री क्रिएट केली कॅप्टनाच्या इलेक्शनाक जे प्रश्न मांडपाक जाय ते आज जरी तर आमी पार्लिमेंटात चयल्यार तो प्रश्न ते मांडटा आज आमचो हो म्हाकाजांचो सोबीत सुंदर गांव दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट जंगल हिंगा आमगेले इतले शेतकार भाव आहाय आनी सदांच हे ट्रेडिशन मेंटेन करपाक आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसतले कित्याक गोंयांत जी जमीन आहे जे ज्या भाशेन आज धंदो जाता एवरीवन इज सेलिंग देअर लँड्स बिकॉज हे दिल्लीचे जावं शर्मा वर्मा हे सगळे येवन आज लँड घेवन म्हाका दिसता इतली मुखार आमगेले मुखार फ्युचराक भुरग्यांक जमीन आसतल्यो काय कितें हे म्हाका दिसता एक मोठो प्रश्न हे सरकाराक आमी सदांच करता हो सोबीत सुंदर गांवांत हे रस्ते जे जावपाक जाय ऑलमोस्ट 4.5 crores 4.5 crores एक टेंडर PWDन घातलेलो आहा अँड बिफोर द मन्सून्स म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आहा पावसा फुडें प्रत्येक वाड्यांनी हॉटमिक्स जातले एक पासो रस्तो सोडनासतना प्रयत्न जाता आज कुंकळच्या भागात ऑलमोस्ट सुरवात जाली गिरदोलीच्या भागांतूय चल तो रस्तो बरो क्लियर जाला एक 4 दिसांनी आमी आख्खो चांदोरचो गांवांत हॉटमिक्स कोताय सो वॉट एवर प्रपोजल्स जे आमी घातलेले तुमचे सरपंच जावं देशबाब जावं नॉनी हे सगळे ते आमचे हांग सांगलेले ही कामां ह्या जुजे दिसती पण जे जी काम तुम सांगलेली तुमच्या आशिर्वादान आमी ते मुखार करतले रावता की सदांच तुमी आमकां बरो येवकार दिलेलो आहा बरे भाशेन आमी नॉट एज एन MLA बट एज अ फॅमिली मेंबर म्हणून तुमी आमकां रिस्पेक्ट दिलेलो आहा सदांच ह्याच पद्दतीन तुमचे पासत झगडपाक आनी खास करून गोंयचे पासत झगडपाक जी तुमी आमकां एक शक्ती दिली आनी आमकां मुखार घायले कित्याक जेन्ना आमी आमदार जाले म्हाका तरी दिसोंक नासलें की विरोधी पक्ष नेते जातले म्हणून पूण एक सांगलेलें की तुमचे बरोबर दुखांत सुखांत हांव सदांच आसतलो गोंयांत आज जें घडटा म्हाका दिसता इट इज नॉट करेक्ट ऑफ द वे लँड हॅज बीन सोल्ड रेकलेस सेल ऑफ लँड आनी हें हूंय ना हूंय बंद जावपाक जाय आनी हे कायदे हाडपाक जाय त्याच पद्दतीन गांवांत जें डेव्हलपमेंट करपाक जाय बाब आग्नेलान जायते दुसरे प्रपोजल आमकां दिलेले आहाय हे सगळे मुखार पादीगाराच्या आशिर्वादानय आमी वी आर मुव्हिंग फॉर हॅव्हिंग सम क्लासरूम्स हियर वी आर वेटिंग फॉर द NOC so all this development we will do. I thank Omkar Bab in a special way being very closely a friend of mine जो इंटरेस्ट तो घेता खास करून ह्या भागांत स्पेशली म्हाकाजांच्या लोकांक गिरदोलीच्या लोकांक चांदोरच्या लोकांक आमचे कुंकळच्या लोकांक इश्यू रिजॉल्व करपाक तो सदांच उक्ते मनान मुखार आसता आनीक सगळ्या तुमकां लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी रावता की ही उदरगतीची जी आमी सुरवात केल्या खास करून ह्या भागांत ह्या चर्च एक बरो हायलायट करपाक ग्राउंडाचें काम करपाक हे सगळे मुखार जातले रावता तुमचो आशिर्वादान मोग आसतलो म्हणून सगळ्यांक काळजी देव बरें करूं.